চোৰক সুৰক্ষা দিবলৈ গৈ অন্ধ ভক্তৰ অদ্ভুত মন্তব্য। হিন্দুৰ ধন হিন্দুৱে লৈ গ'ল, গতিকে কি সমস্যা? হিন্দুৱে চুৰ কৰিছে, তহঁতৰ জ্বলন পূৰণ কিয়? অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ কথিত দান ধন আত্মসাত আৰু চুৰি অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি দেশজুৰি সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ মাজতে হিন্দু ৰক্ষা দলৰ সভাপতি পিংকি চৌধুৰীৰ এক মন্তব্যই নতুনকৈ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। এটা ভিডিঅ' বাৰ্তাত পিংকি চৌধুৰীয়ে দাবী কৰে যে হিন্দুৰ ধন হিন্দুৱে লৈ গ'ল, তাত আনৰ সমস্যা কিয়? আনকি তেওঁ এই বিষয়ত বাহিৰৰ লোকসকলক মন্তব্য নকৰিবলৈ আহ্বান জনায়। তেওঁৰ এই মন্তব্য সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপকভাৱে ভাইৰেল হোৱাৰ লগতে तीव्र समालोचनार सम्मुखीन होइसे। सभी भाइयों को जय श्री राम। एक चर्चा पूरे देश में इतनी ज्यादा हो रही है, हमारे राम मंदिर के चंदा चोरी को लेकर के सारे विपक्षी और जितने कम्युनिस्ट हैं सारे के सारे योगी जी को घेरने में लगे हुए हैं। लेकिन किसी ने ये आवाज उठाई कि हमारे जितने भी मंदिर हैं जो सरकार के अधीन हैं, वो जो पैसा केवल हिंदू चढ़ाता है, वो पैसा जाता कहां है? जितनी आवाज, जितने लोग पूरी ताकत के साथ राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के उठा रहे हैं, उन्हीं लोगों को ये भी आवाज उठानी चाहिए कि जब मुसलमानों की मस्जिद और मदरसे से कोई पैसा सरकार नहीं ले सकती, किसी चर्च से कोई पैसा सरकार नहीं ले सकती, तो हमारे मंदिरों से हिंदू का दिया हुआ पैसा सरकार क्यों ले रही है? ये सबसे बड़ा चंदा चोर है। हमारे आभूषण सरकार लेकर के और मुसलमानों को लाभ पहुंचाना, ईसाइयों को लाभ पहुंचाना, ये कितनी ताकत के साथ चल रहा है? हिंदू टैक्स देता है, सारा लाभ ये मुसलमान और ईसाई उठा रहे हैं, इस पर कोई नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहे हो? एक राम मंदिर का मुद्दा ऐसे उठा लिया है। मैं तो ये कह रहा हूं, जितने भी हिंदू जितने भी मंदिरों में दान दे रहे हैं, आभूषण चढ़ा रहे हैं, वो सारे के सारे ये जवाब जरूर मांगे कि हमारा पैसा दिया हुआ मंदिरों में वो खर्च कहां हो रहा है। अगर वो मौलवी को, पादरी को, इनको अगर तनख्वाह जा रही है तो वो हमारे पैसों से जा रही है। क्यों दी जा रही है? ये हमारे देश में जब कोई टैक्स नहीं देता है और सारा लाभ हमारे पैसों से ये मुसलमान उठा रहे हैं, ये ईसाई उठा रहे हैं, उस पर सबके मुंह में दही जम जाती है। সমালোচকসকলে অভিযোগ কৰিছে যে এনে মন্তব্যই মন্দিৰলৈ ভক্তই দান কৰা ধনৰ স্বচ্ছতা আৰু জবাবদিহিতাৰ প্ৰশ্নক উপেক্ষা কৰিছে। বহুতে লগতে কৈছে যে দানৰ ধন যিকোনো ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰতে জনবিশ্বাস বিষয়, সেয়েহে কোনো ধৰণৰ অনিয়মৰ অভিযোগ উঠিলে নিৰপেক্ষ তদন্ত হোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। ইফালে এই ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক মহলতো প্ৰতিক্ৰিয়া তীব্ৰ হৈ উঠিছে। বিভিন্ন পক্ষই অভিযোগসমূহৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত, দোষীক শাস্তি আৰু দান ধনৰ ব্যৱস্থাপনাত সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত কৰাৰ দাবী জনাইছে। উল্লেখ্য যে ৰাম মন্দিৰৰ ধন দানক লৈ উত্থাপিত অভিযোগসমূহৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। তদন্ত সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে অভিযোগসমূহক আদালত বা সংশ্লিষ্ট তদন্তকাৰী সংস্থাই প্ৰমাণ কৰা নাই। সেয়ে এই বিষয়ত চৰকাৰী তদন্তৰ ফলাফল আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰতে পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত নিৰ্ভৰ কৰিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ এনি ডিজিটেল।